आज महामिलन हवा जाऊँगी महाप्रभु महालक्ष्मी आज ये जो महामिलनर झगड़ार किंतु समाधान आज हम ना यार समाधान हम नीलाद्री विजय महाप्रभु करेंगे जो नीलाद्री आज महालक्ष्मी आसवे। आड़प मंडपरे विजय होती तीन ठाकुर शरधाबाली रे भक्तंकर भीड़ केवल और केवल महाप्रभुंकर दर्शन पाई एवं महाप्रभुंकर जे पाख लोक जे महाप्रभु को प्रतिदिन पूजा करिथांती तांकर सब नीतिकांति रे रही संपन्न करिथांती सी वर्तमान आम सहित अच्छी सहित आलोचना करिबा जे आड़प मंडप रे दर्शनर महत्व कौन शरधाबाली महत्व कौन एवं आज पंचम दिन रे जेतेबेले महालक्ष्मी आसंती एवं जो हेरा पंचमी हुए ता उपरे मध्य आलोचना करिबा। नवकृष पति महापात्र आम सहित ये उपस्थित अच्छा स्वागत जनइबे अर्गस न्यूज को आपन को स्वागत एवं जय जगन्नाथ एवं जो चित्र आम ये देखुचे हजार हजार संख्यार भक्त ये आसुंच आड़प दर्शन करुँच कहते कि वर्ष वर्ष धरी श्रीमंदिर रे दर्शन करने जगन्नाथ को जेभली ठीक ता सहित गोटे दिन जदि आड़प मंडप दर्शन करुँच तार पुण्य भी समान। आज पवित्र हेरा पंचमी आपण मैंने देखुं श्रीगुंडीचारू भक्त मानकर कोई भाव में भिड़ लगी रही ये आड़प मंडप आपड़ जो कहले दर्शन कले कौन मूल्य आम जगन्नाथ मंदिर में 365 दर्शन कले जी आमको पुण्य न मिली थाए आड़प मंडप आम आज गोटे सेकेंड गोटे क्षण जगन्नाथ को देखीदे आमको कोटि तपस्यार पुण्य मिल जाए यही हूँ आड़प मंडपर महत्व जे कि यहाँ हूँ महाप्रभुଙ୍କର जन्मवेदी आम गोटे दिन दर्शन करवा जहाँ वर्ष सारा दर्शन आम जगन्नाथ मंदिर श्रीमंदिर में जी पुण्य न मिलता है आज आड़प मंडप दर्शन कले तार 4 गुण पुण्य मिलता है एवं से महाप्रसाद अतुल्य महाप्रसाद जहाँ को आज खायापी लक्ष लक्ष भक्त गुंडीचा मंदिर को प्रवेश करुँच किसी भक्त अपेक्षार अच्छा महालक्ष्मी आसवे रथ भांगे महाप्रभु पाक जी आज्ञामाल पाइबे अभिमान पुणी फेरीजे श्रीमंदिर को यही पंथा आम कौ परंपरा हिसाब से चली आसी आज से हेरा पंचमी आज महालक्ष्मी आसवे रथ काठ भांगे नीतिकांति रही आड़प मंडप ए नीतिकांति और श्रीमंदिर नीतिकांति ए भितर किसी कौन समानता रही कौन भिन्नता रही वर्ष सारा तो जगन्नाथ मंदिर नीतिकांति हुए जगन्नाथ मंदिर तो अनेक भक्त जाती किंतु आज नीतिकांति निरा गोटे स्वामी स्त्री कलह एक आज महामिलन हवा जाऊँगी महाप्रभु महालक्ष्मी आज ये जो महामिलनर झगड़ार किंतु समाधान आज हम ना यार समाधान हम नीलाद्री विजय महाप्रभु करेंगे जो नीलाद्री आज महालक्ष्मी आसवे महालक्ष्मी जो आमर ये संध्या धूप पूजा बस आम पाक खबर जाए आम महालक्ष्मी श्रीमंदिर आनी था आणला रथ खोलार पहुँची था रथ खोलार पहुँचला मोर समस्त कार्य रथ खोलार थाए रथ खोलार जो भाव में चाउल बंदापना कर्पूर बंदापना घसा बिड़िया मुणी दहीपटी भोग एवं राजनीति ये जो दहीपटी भोगटी आज करा गजपति महाराज पाक आमर जीव गजपति महाराज को निर्देश हे जे आज यात्रा मोर किसी अभियोग ना जेहेतु आज घोष यात्रार पंचम तीर्थी मुझे गजपति पाक यहाँ दबार उद्देश्य हूँ मो स्वामी की किसी न करी आम स्वामी स्त्री झगड़ा लगे कम्प्रोमाइज हम सबकि हम किंतु आज ये जो दक्षिणी मोड़ रथर दक्षिणी मोड़ पर यही दहीपटी आम गजपति पाक पठेतु एवं आमर दहीपटी गलापर आसंता काली ठारू महालक्ष्मी निर्देश क्रमे आज रथ दक्षिणी मोड़ करा एवं महालक्ष्मी आसिले सिंहासन पाखे पहुँचले अधराहार विद्यापति देले महालक्ष्मी आहरी अभिमानर जेहेतु महाप्रभु द्वार देदेले महाप्रभु खाई बसुँच आपड़ खाई बसते मुझी आपड़ कदा भी उठिक आसबेनि जहाँ देला गोटे खबर देवे गोटे चेयरटे देवे और बसा जाऊ आपड़ खाई सारा पर मत स्वागत करेंगे जेहेतु महाप्रभु खाई बसुना महाप्रभु भोग टेरा पड़ जाए जो टेरा पड़ जाए महालक्ष्मी आहरी अभिमान सहित आनंद बजार पलैंट एवं आनंद बजार कौन ये प्रसाद आम कहले ये प्रसादर महत्व कौन जो जा देखती आज आड़प मंडप लक्षाधिक भक्त प्रसाद पाँच ये प्रसाद पाई समेत कृतकृत हो जो प्रसाद को खाइबापा ब्रह्मा गोटे जगह ठियाई आमर भोलेनाथ महाशिव गोटे जगह ठियाई जहाँ को सी भी दर्शन करना जहाँ को सूर्य चंद्र दर्शन करना आज महालक्ष्मी आई हेरा पंचमी यात्रा सारी आड़प मंडप पहुँची आज्ञामाला पाई अभिमान सहित फेरी जाऊँच माधव को से कथा पचारूँ माधव पचारूँ जो श्रीमंदिर पहुँची जाती माधव पचारूँ क्यों जाइल कौन है तुम स्वामी कौन कहले ना मत देखिक दुआर देदेले
ନା କି କଥା ଇଏ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇ ବସୁଥିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଖାଇ ବସୁଥିଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲନି। ସେଠୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇକିରି ହେରା ଓଡ଼ିଶାଇ ଦେଇ ବାହୁଡ଼ା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ କଥା ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଟିକେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେ ଥର ଆଗ ଯାଇଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ମୁଁ ରଥ କାଟ ସାରଥିରେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ମୋତେ ଦୁଆର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଫେରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ପୁଣି ଥରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ରଥ ତଳେ ରଥ ରହିଯାଇଛି ରଜାନଗର ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲି ଇଏ ସେ ଦେଶର ରଜା ମୋ କଥା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥକୁ ଅଟକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଅଧରାହାରଟି କାଢ଼ିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେଖିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ମାଧବକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଭେଷରେ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଭେଷରେ ଥିଲି। ନା ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଭେଷରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନ ଦେଖିଲେ। এই ବିଷୟରେ ହେଇକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିମାନର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଚିଠି କରିଦେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେବକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ସମିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଢ଼ିଆଇର ଡ୍ୟୁଟି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଡ଼ୁରଖୁମ୍ବ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ଥିବେ, ପଢ଼ିଆରେ ସେଠି ଦ୍ୱାର ପକାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଷିଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ତ ନୁହେଁ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟକ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ପଶନ୍ତି ଝଗଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ସମାଧାନ କେବେ ହୁଏନି। ଆମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ପଶିଯିବ ସେ ଝଗଡ଼ାଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସିନା ସମାଧାନ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା। ଆଜି ଝଗଡ଼ାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ତ ଘଟିବନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ইয়ার অন্ত ঘটিব ଯେଉଁଦିନ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବେ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ। ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୟନ କରିବେ ইয়াର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝଉଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ତୁମକୁ ନେଲିନି ବୋଲି ଅଭିମାନ କରୁଛ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ତା ଦେହରେ କେହି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହେବେନି। ଆମେ 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଇଏ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ 16 ଦିନ ନେଇକରି ପିକନିକ୍ କରିବି ଏହା କହିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବୁଝେଇଥିବେ ଏବଂ ଶୟନ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହସ୍ର ଅଭିଷେକ ହେବ ବିଦ୍ୟାପତି ବସିକିରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଅଭିଷେକ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିରି ଆସିକି ବସିବେ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। 8 ଦିନ ଧରି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ 8 ଦିନ ଧରିକିରି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଏହି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଶେଷ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଯେଉଁଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ହେବ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗିକି ନେଇଥିବେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁକା ମହିଷାସୁର ବଧ ହୋଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ବିଜୟା ଦଶହରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ବିଜୟା ଦଶମୀ ବୋଲି ଆମେ ଧରୁ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମେତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପନ ସରିବ। 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସେଇଠି ସମାପନ ହେବ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଶରଧାବାଲିର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ? ଯେଉଁ ବାଲିରେ ରଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶରଧାବାଲିରେ ଗଡ଼ିଯିବେ। ଯେଉଁ ଧୂଳି ଲାଗିଲେ ସାରା ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଧୂଳିରେ ସାରା ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାର ତୁଳସୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଶରୀର ଅତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ଆମ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମ ଶରୀର ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଶରୀର ଅତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧୂଳିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏହି ଧୂଳିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଗ୍ରହ ଏକାଥରେ କଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ କଥା କହୁଥିଲେ ଉଭୟରେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି? ସେଠି ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ? ସେଠି ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଏଠି ସେୟା ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେଠି 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗେ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଲାଗିବନି କି ତାଠୁ ଗୋଟେ କମ୍ ଲାଗିବନି। ସେଠି ଯାହା ଏଠି ସେଇଆ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି
ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏଠି ତାର ସେବକ ମାନେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଏଠି ମା ରୋଷେଇ କରେ। ଆଜି ଜନ୍ମବେଦିକି ଆଇଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ଚାହିଁବ ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠିବ ଗରମ ଗରମ ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସିନା ଦିଆହେଉଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଅମୁଲ ଅମୁକ ବୋଲି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲୁ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଥିବ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଏ। ମା ରାନ୍ଧିଥିବା ଖେଚେଡ଼ିକି ପାଟିରେ ଦିଆଯାଏ। ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ଭୋଗ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯିଏ ମାଆର ହାତ ଖାଇଛି ସିଏ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛି। ଏଠି ମା ହିଁ ରୋଷେଇ କରେ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରେ, ଏଠି ମା ରୋଷେଇ କରେ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୌଷ ମାସ ଆସିଯାଇଥାଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ହିଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଥାଏ। ମା ଖୋଇଦେବା ନିଆରା, ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଇଦେବା ନିଆରା। ମା ଖୋଇଦେବ ପେଟ ଚିହ୍ନିକିରି, ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଇଦେବ ଅଣ୍ଟା ଚିହ୍ନିକିରି। ସ୍ତ୍ରୀର ପଇସା ଦରକାର, ମାଆର କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର এবং সুন্দর দৃশ্য আজ দেখা মিলব। আজ হচ্ছে কিছু সময় পরে হেরা পঞ্চমী হব সন্ধ্যা সময় এবং হেরা পঞ্চমী পরে মা মহালক্ষ্মী আসি পৌঁছি যাবে গুন্ডিচা মন্দির সম্মুখক এবং রথ জগন্নাথଙ୍କୁ ভেটিয়া আসবে, কিন্তু জগন্নাথ এটি অপেক্ষা করা কহবে। তাঁর অভিমান আহুরি বড়িযোগ এবং সে ঋষিকি নন্দীঘোষ রথর সারথীর হাতটি ভাঙ্গিদেবে এবং অভিমান করবে মতে ছাড়ি মহাপ্রভু তাঁর ভাই ও ভৌণী নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির কিভাবে আসিগলে। বর্তমান আমি শুণুলে যে পতি মহাপাত্র আম সহিত লে নবকিশোর পতি মহাপাত্র এবং সুন্দর ভাবে আলোচনা করুলে আড়প মণ্ডপর বিশেষত্ব কণ, আড়প অভড়ার महत्व कौन, श्रद्धा बाली रे कहीं गड़ी जाती भक्त और हजार हजार भक्त जो दिव्य दर्शन एठी करुछंती तार आध्यात्मिकता चेतना कौन रही, तार मूल महत्व कौन रही, से ने आमे आलोचना करुथिले।